कैसी हैं आप? अरहम ने मायरा का हाथ नरमी से थाम कर पूछा। मैं ठीक हूँ, वो मुख्तसर सा जवाब देती खड़ी हुई थी। मुझे फ्रेश होना है, आप सो जाएं, वो कहती अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में बंद हो गई थी। अरहम आगे बढ़ा और दरवाजा बजाने लगा। मायरा ने फौरन दरवाजा खोला और सामने खड़े अरहम को हैरत से देखा। मुझे आपसे बात करनी है। आपने अपना घूंघट भी नहीं उतारा। शादी से पहले भी मैंने आपको नहीं देखा था। ये बात आप भी जानती हैं। और ये कौन सा तरीका है शौहर से बात करने का? ना चाहते हुए भी अरहम का लहजा सख्त हुआ था। मायरा की पेशानी पर बल आया और वो वॉशरूम से बाहर निकलती आकर बेड पर बैठी और अपना घूंघट उतारकर एक साइड पर रखा। देख ली, मायरा ने कहा। अरहम तो हवन्नक भरी नजरों से उसे देख रहा था। खुदा ने उसको बहुत फुर्सत से बनाया था। बड़ी बड़ी काली अंधेरी रात जैसी आंखें, गोरी रंगत, नफासत से किया गया मेकअप, बालों को जूड़े की शक्ल में कैद किया हुआ था। गर्दन और हाथ से उसकी रंगत का अंदाजा लगाया जा रहा था। देख लिया आपने, मैं अब चेंज कर सकती हूँ? अरहम को यूं ही हवन्नक भरी नजरों से खुद को तकता पाकर मायरा ने बेरुखी से कहा था। अरहम होश में आया और अपना सर झटका। आप इस लहजे में मुझसे बात क्यों कर रही हैं? क्या आपकी शादी मुझसे जबरदस्ती हुई है? अरहम ने पूछा तो मायरा के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई थी। आपको बीवी चाहिए थी, आपको बीवी मिल गई है, चाहे फिर वो मर्जी की हो या अनचाही। आप खुश है ना? बात खत्म। वो तल्ख लहजे में बोलती अरहम को हैरान कर गई थी। कमरे से बाहर हम अच्छे मियाँ बीवी की तरह रहेंगे, लेकिन इस कमरे में जो होगा वो हम कमरे से बाहर डिस्कस नहीं करेंगे और किसी को जाहिर नहीं होने देंगे, वो कहती वॉशरूम में बंद हुई थी। अरहम ने अपना सर झटका और ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ, अपने कपड़े लिए और अपने कमरे के साथ अटैच कमरे में दाखिल हुआ और वॉशरूम में बंद हो गया। मायरा थोड़ी देर बाद जब फ्रेश होकर वापस आई तो कमरे में कोई भी नहीं था। मायरा सुख का सांस लेती अपना सामान समेट कर रखती बेड पर लेटी ही थी कि अरहम कमरे में दाखिल हुआ। मायरा ने हैरत से उस छोटे से दरवाजे को देखा जो कि बंद होने के बाद बिल्कुल दीवार जैसा दिखाई देता था। अरहम मायरा के चेहरे पर हैरानगी देख मुस्कुराता दरवाजा बंद करके अपनी शेरवानी अलमारी में रखकर बेड पर आकर लेटा तो मायरा करंट खाकर उछलती खड़ी हुई थी। अब तुम्हें मेरे यहाँ लेटने पर भी मसला होगा? अरहम ने तंजिया लहजे में पूछा। नहीं नहीं, मुझे क्या मसला होगा, लेटे, शौक से लेटे, वो कहती एक साइड पर होकर बेड पर लेट गई थी। अरहम ने मोबाइल निकाला और स्क्रॉलिंग करने लगा। ये लाइट बंद कर दें प्लीज, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं थक चुकी हूँ। मायरा के कहने पर अरहम ने बड़ी लाइट बंद करके डिम लाइट जला दी थी। थोड़ी ही देर में मायरा की गहरी सांसों की आवाज अरहम की समातों से टकराई। इस लाल डिम लाइट में उसका चेहरा बेहद पुरकशिश लग रहा था। वो बेध्यानी में उसके करीब हुआ, कमरे की सारी लाइट्स रिमोट से बंद की और उस पर साया फिगन हुआ था। उसके चेहरे के नकूश को अपने लबों के लम्स से महकाता, उसके लबों को अंगूठे से रब करता, लबों पर झुका, आंखें मूंद गया था। शिद्दत में इजाफा होने लगा था और मायरा जी जान से कांपी थी। मायरा के हरकत करने पर अरहम होश में आया तो मायरा आंखें आपस में पैवस्त किए मुसलसल उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अरहम की शिद्दत में इजाफा हुआ। एक ही जुस्त में वो बेड से उतरता वॉशरूम में बंद हुआ था। मायरा जो कब से खुद पर वजन और सांसों पर कैद महसूस कर रही थी, खुद से वजन हटने पर उठ बैठी और लंबे लंबे सांस लेने लगी। अरहम बिल्कुल नॉर्मल से अंदाज में वॉशरूम से बाहर आया। मायरा, आप जाग रही हैं? अरहम ने हैरान होते हुए कहा और लाइट जला दी। मायरा का चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। अरहम एक ही जुस्त में मायरा के करीब आकर बैठा और उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया। आपने कोई बुरा ख्वाब देख लिया है? अरहम भरपूर अदाकारी करता उसकी कमर सहलाकर बोला था। आप यहाँ नहीं थे? मायरा ने हैरत से पूछा तो अरहम ने नफी में सर हिलाया। ऐसा क्या हुआ है जो पूछ रही हो? मैं यहाँ नहीं था। अरहम उसकी हालत से लुत्फानंदोज होता बोल कर मुस्कुराया। वो मायरा बोलते बोलते रुकी और रोने लगी। अरे अरे रिलैक्स, यहाँ मेरे कमरे में एक भूत रहता है। वो कभी कभी तंग करता है और कभी कभी तो मुझ पे भी आ जाता है। बहुत अच्छा है, वो यहाँ रहेगी तो आपका भी अच्छा दोस्त बन जाएगा वो। अरहम उसे डरे हुए देख मजीद डरा रहा था। मायरा खुद से अरहम के करीब आई थी। दोनों की नजरों का तसादम हुआ और बैक वक्त दोनों की धड़कनें तेज हुई। मायरा ने अरहम के सीने में अपना सर झुकाया। कहाँ जा रहे हैं? अरहम को उठते देख मायरा ने उसका हाथ थाम कर पूछा। कहीं नहीं,
मैं यही हूँ। अरहम ने लेट कर मायरा को अपने सीने पर लिटाया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। अरहम का मकसद हरगिज उसे डराना नहीं था, लेकिन वो बेखुदी में जो हरकत कर गया था उसको छुपाने की तगदों में वो उसे डरा गया था। एक बार फिर मायरा की भारी सांसें अरहम को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। अरहम ने अपने लब खींचे और अपने हाथों की बेबाक हरकतों को रोकने की नाकाम कोशिश करने लगा। मायरा के सिसकने की आवाज पर वो अपने हाथों पर पहरा लगाए लब भींच कर उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मायरा के जिस्म से उठती भीनी भीनी खुशबू उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही थी। वो नरमी से उसकी गर्दन को अपने लबों से छूता मायरा को खुद से दूर किए सोने की कोशिश करने लगा। मायरा की आंख खुली तो नजर सामने बैठे अरहम पर गई, जो मोबाइल में मसरूफ था। वो अपने लब नीचे उठी और कपड़े लिए वॉशरूम में बंद हो गई। वलीमा कैंसिल कर दिया गया है, मायरा को तैयार होते देखकर अरहम ने कहा। मायरा ने चौंक कर अरहम को देखा और फिर उसके रूबरू आई। क्यों? मायरा उसका जवाब जानती थी, फिर उससे सवाल कर बैठी। अरहम के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई। मैं हराम मुंह लगाने का आदी नहीं। वो उसके चेहरे पर झुककर कहता ड्रेसिंग मिरर के सामने आया और बाल संवारने लगा। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, नाश्ता वहीं करेंगे। अरहम बाल सेट करके कहता वापस सोफे पर बैठ गया। मायरा सर झुकाए ड्रेसिंग मिरर के सामने आई और तैयार होने लगी। थोड़ी देर में वो लोग सब घर वालों को मिलकर मायरा के घर की तरफ रवाना हो गए। मायरा के घर वाले नाश्ता लेकर उनके घर आने का इरादा रखते थे, लेकिन अरहम ने खुद ही मना कर दिया था। वो मायरा के घर वालों से अकेले में बात करना चाहता था, इसीलिए अरहम ने मायरा के घर जाना ही मुनासिब समझा। मायरा और अरहम की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी और इन दोनों की अरेंज मैरिज थे। शादी से पहले दोनों घर वालों ने बात तय कर ली थी, जबकि अरहम और मायरा को तो कोई एतराज नहीं था। वो अपने घर वालों की खुशी में खुश थे। आप घर में चले, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, वो कहकर गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। मायरा घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने ही उसे अपनी नानी, माँ और बाप बैठे हुए दिखाई दिए। मायरा के चेहरे पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट आई और वो उनको इग्नोर करती अपने कमरे में जाने लगी। शादी के बाद पहली दफा अपनी माँ के घर आई हो, मिलोगी भी नहीं माँ से? मिसेस महविश ने कहा तो मायरा के बढ़ते कदम रुके और उसने सीढ़ियों पर खड़े होकर पलट कर अपनी माँ को देखा। आप लोगों ने मुझसे मेरी मर्जी जानी थी? नहीं ना, मैंने मशरकी लड़कियों की तरह अपना सर झुका दिया था। अब क्यों बात करनी है? वो गुस्से से दहाड़ी थी। तुम जानती हो सब, इसके बावजूद तुम। अभी वो बोल ही रही थी कि अरहम वहां आया। मायरा ने एक तंजिया मुस्कुराहट अरहम की तरफ उछाली और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। बेटा माफ करना, ये ऐसी ही है, वक्त लगेगा इसे तुम्हारे साथ रंग में ढलने में। मिसेस महविश ने सर झुकाकर शर्मिंदगी से कहा। आंटी, मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आपको बुरा नहीं लगेगा तो? अरहम ने आहिस्तगी से पूछा तो मिसेस महविश ने अस्बात में सर हिलाया। क्या ये शादी मायरा की इजाजत के बगैर हुई है? क्या इस शादी से ये खुश नहीं थी? अरहम के पूछने पर मिसेस महविश ने हैरत से अरहम को और फिर जाविर साहब को देखा। क्या हुआ? उसने कुछ कहा तुमसे? वो तुमसे ठीक से बात नहीं कर रही? मिसेस महविश ने हड़बड़ा कर पूछा। उनके हड़बड़ाने पर इतना तो अरहम को महसूस हो गया था कि मायरा की मर्जी के बिना ही ये शादी हुई है। नहीं नहीं, उसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। शायद वो डिप्रेशन में है या घर से दूर होने की वजह से थोड़ी सी घबराई हुई है। अरहम ने खुद ही बात संभाली। जाविर साहब आगे बढ़े और अरहम से मिले, जबकि अरहम ने आगे बढ़कर रशीदा बेगम से प्यार लिया और वो लोग बातें करने लगे। नाश्ता करने के लिए भी मायरा नीचे नहीं आई। वो कब से डाइनिंग टेबल पर बैठे मायरा का ही इंतजार कर रहे थे। आप लोग खाना शुरू करें, मैं मायरा को लेकर आती हूँ। मिसेस महविश कहकर उठी और मायरा के कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि उनके तेवर बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। मुझे मायरा के कमरे का बता दें, मैं खुद ही उसे ले आता हूँ, अरहम ने कहा तो जाविर साहब ने परेशानी से अरहम को देखा। नहीं बेटा, उसकी माँ लेने गई है, वो ले आएगी, आप बेफिक्र हो जाएं, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं। इसमें तकल्लुफ की कैसी बात है अंकल? मायरा का घर मेरा अपना ही तो घर है। अरहम के कहने पर जाविर साहब परेशान हुए। वो अरहम को इनकार नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने मायरा के कमरे का रास्ता बताया तो वो सीढ़ियां अबूर करता उनके बताए कमरे की तरफ बढ़ा। मिसेस महविश कमरे में आई तो मायरा लापरवाह अंदाज में बेड पर लेटी छत को घूर रही थी। आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर ये सब कुछ हो गया है तो इसे एक्सेप्ट करो, ना तो तुम क्यों नहीं करती हो इसे कबूल? वो गुस्से से बोली थी। नहीं, हरगिज़ नहीं मामा, मैं खुद के साथ ना इंसाफी नहीं होने दूंगी। वो गुस्से से खड़ी होती बोली थी। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मिसेस महविश ने पूछा। अरहम कमरे के बाहर खड़ा हो गया था। मैं जल्दी इससे अलहदगी का मुतालबा करूंगी और मैं जानती हूँ कि वो एक ऐसी लड़की को हरगिज़ नहीं रखना चाहेगा जो उसके हुकूक पूरे ना कर रही हो।
اس کی ضرورت پوری نہ کر رہی ہوں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتی انہیں سب کچھ باور کروا گئی تھی۔ ارحم نے افسوس سے سر جھکایا۔ کیا تم نے ایسا کیا؟ مسز میوش نے اپنا سر تھام لیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تبھی ان لوگوں نے اچانک یہ ولیمہ کینسل کر دیا۔ انہیں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہوگی، جتنی ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی اس سے کہیں زیادہ انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی ہوگی۔ وہ اپنا سر تھام کر بولی، اگر تم نے اس سے علیحدگی کا مطالبہ کیا یا ایسی ویسی حرکت دوبارہ کی تو یاد رکھو میرا مرا منہ دیکھو گی۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتی کھڑی ہوئی تھی۔ ارحم نے اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ مائرہ کی تکلیف کو سمجھ سکتا تھا۔ ایک انچاہے انسان کے ساتھ جڑ جانا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے وہ جانتا تھا۔ مائرہ نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا اور ان کی طرف بڑھ کر ان کے سینے سے لگی۔ ماما، آپ نے جو کہا میں نے وہ کیا تو ہے، اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ جس طریقے سے پہلے میری بات مانی ہے اسی طریقے سے اب بھی میری بات مان لو اور اپنی خوشحال زندگی کی طرف بڑھ جاؤ۔ مسز مہوش نے نرمی سے مائرہ کے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو مائرہ زارو قطار رونے لگی۔ باہر کھڑے ارحم نے دروازہ بجایا تو مائرہ جلدی سے آنسو صاف کرتی اپنی ماں سے دور ہوئی تھی۔ بیٹا تم کیوں آ گئے؟ ہم تو نیچے آ ہی رہے تھے، مسز مہوش نے کہا تو ارحم نے مائرہ کی طرف دیکھا جس کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو چکا تھا۔ ہاں بس ہمیں جلدی نکلنا ہے، اسی وجہ سے میں مائرہ کو بلانے آیا تھا، ارحم نے کہا تو مائرہ اپنا بیگ اٹھاتی اپنی ماں کے ساتھ نیچے آئی اور خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ مائرہ بھی کافی حد تک نارمل لگ رہی تھی۔ مائرہ ارحم کے ہمراہ گھر آئی اور سب سے مل کر واپس کمرے میں بند ہو گئی۔ نئی دلہن کو کسی نے کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا۔ ارحم اپنے کام کے لیے نکل چکا تھا۔ بہت سے کام اس نے شادی کی وجہ سے پینڈنگ رکھے تھے اور وہ اسے نمٹانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رات دیر گئے وہ واپس گھر لوٹا اور مائرہ سونے کا شغل نوش فرما رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا فریش ہو کر کھانا کھانے کے بعد لیٹ گیا۔ مائرہ کو اپنے حصار میں لیے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ مائرہ کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے دوسری سائڈ بیڈ کو دیکھا تو وہ بالکل درست تھی۔ مائرہ نے کاندھے اچکائے اور فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی۔ دماغ میں مسلسل اس کی ماں کی باتیں گونج رہی تھی۔ دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ شادی کا لمحہ، شادی سے پہلے کے لمحے، ایک ایک بات اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی اور وہ پاگل ہونی کی تھی۔ مائرہ نے آگے بڑھ کر فروٹ باسکٹ میں پڑا چھوٹا سا چاقو اٹھایا اور اپنے ہاتھ کی نبض کاٹ لی تھی اور وہ غنودگی میں جاتی فرش پر گری۔ ہاتھ سے خون نکل کر کارپیٹ بھگو رہا تھا اور وہ نیم بے ہوش ہوتی آنکھیں بار بار کھولتی سامنے کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی تھا جو کمرے میں داخل ہوا تھا اور چیختا اس کی طرف لپکا تھا۔ مائرہ کو اس کی آواز کی سمجھ ہی نہ آئی کیونکہ آواز اسے کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور وہ آواز اس قدر بھاری تھی کہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ آواز کس کی ہے۔ مائرہ نے سکون سے آنکھیں موند لی جبکہ کمرے میں داخل ہونے والا وجود اسے اپنی باہوں میں بھر کر اسپتال کے لیے بھاگا تھا۔ حویلی میں موجود ملازموں سے لے کر مہمانوں تک نے حیرت سے اس نئی نویلی دلہن کو دیکھا تھا جس نے شادی کے دوسرے ہی دن خودکشی کرنے کی کوشش کر لی تھی۔ لوگ باتیں کرنے لگے تھے جس سے ارحم خانزادہ تو بالکل بھی فرق نہ پڑتا لیکن اس کے گھر والوں کو فرق پڑ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ وہ لڑکی میرے بیٹے کے لیے ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے میری بات نہیں سنی اور غریب گھر کی لڑکی کو لا کر محل میں بٹھا دیا لیکن اسے عزت راس نہیں آئی۔ غریب لوگ یہی کرتے ہیں امیروں کو بدنام کرنے کے لیے، مسز فریحہ نے غصے سے پھنکار کر کہا۔ یوسف صاحب نے غصے سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ پہلے ہی دن سے یہ رشتہ ختم کرنے پر تول رہی تھی لیکن آج تو انہیں بہانہ مل گیا تھا۔ فریحہ بیگم زبان سوچ سمجھ کر چلاؤ، یہ نہ ہو کہ غلطی تمہارے بیٹے کی، یوسف صاحب نے کہا تو فریحہ بیگم اٹھی تھی۔ کل کی آئی ہوئی لڑکی کو آپ اپنے بیٹے پر فوقیت دے رہے ہیں؟ کیا کمی ہے میرے بیٹے میں؟ باکردار ہے، اچھا دکھتا ہے، اچھا کماتا ہے، اچھے گھر سے ہے۔ وہ لڑکی تو اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے جسے آپ اپنے بیٹے پر فوقیت دے رہے ہیں۔ وہ جل بھن کر بولتی کھڑی ہوئی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ سب مہمان کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، گھر کے کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو ابھی یہاں سے جانا پڑے گا۔ ولیمے کا دعوت نامہ آپ لوگوں کو آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا، یوسف صاحب نے سر جھکا کر کہا تو سب مہمان اٹھ کر اپنی اپنی تیاری کرنے کے لیے کمروں میں بند ہوئے۔ ارحم خانزادہ نے اسپتال کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی کہ کچھ ہی منٹوں میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر مائرہ کے پاس موجود تھے۔ نہ جانے کیا تھا ایسا اس لڑکی میں کہ وہ 2 دن میں ہی اس کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا لیکن رات کے خاموش لمحوں میں وہ اس سے سکون حاصل کر لیتا تھا، لیکن آج جب وہ زندگی اور موت کے بیچ میں لڑ رہی تھی تو وہ بے چین تھا۔ نم آنکھوں سے مسلسل زمین کو گھورتا کچھ سوچ رہا تھا۔ آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، کچھ میڈیسن لکھتی ہیں، خون بہت زیادہ ضائع ہو گیا ہے۔
ویکنس ہوگی پر آپ ان کا خیال رکھیے گا، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا تو ارحم نے اسبات میں سر ہلایا اور وارڈ میں داخل ہوا۔ مائرہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک ڈرپ لگی تھی جبکہ آنکھیں اس کی آنسوں سے نکل کر کنپٹی بھگو رہی تھی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اگر تم اس شادی سے راضی نہیں تھی تو شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ارحم غصے سے دھاڑا، وہ اس وقت غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مائرہ کی حرکتیں اب اسے مشکوک لگنے لگی تھی۔ تو آپ منع کر دیتے؟ مائرہ بے تکی بات کر رہی تھی، اسے اس کا اندازہ خود بھی نہیں تھا۔ مجھے خواب آنا تھا کہ تم اس شادی کے لیے راضی نہیں اور میں اس شادی سے انکار کر دوں؟ مجھے تو یہی لگا تھا کہ لڑکی راضی ہے۔ ارحم غصے سے دھاڑا، کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ ارحم مائرہ سے دو ٹوک بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مائرہ نے آنکھیں کھول کر غصے سے ارحم کو دیکھا۔ ہم غریب گھر کی لڑکیاں ہیں، ہمارے ہاں پسند کرنا یا نہ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ہم تو مشرقی لڑکیاں ہیں، اپنے ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکایا کرتی ہیں، ہمیں ہماری عزت پیاری ہوتی ہے۔ وہ غصے سے دھاڑی تھی، اچھا اگر اپنے ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا تو اسے پورا بھی کرتی نا، یا اپنے سر پر طلاق کا دھبا لگوانے کی سوچ رکھتی ہو؟ ارحم خانزادہ غصے سے دھاڑا، وہ طلاق کے نام پر لرز گئی تھی۔ مائرہ نے اپنے لب بھینچے اور آنکھیں موندی، اس نے ارحم کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بس خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ ارحم غصے میں اسے وہیں چھوڑ کر وارڈ سے باہر نکلا اور اسپتال سے نکلتا چلا گیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے ارحم مائرہ کو لے کر واپس گھر آیا۔ سب لوگ سو رہے تھے اور وہ خاموشی سے چلتا مائرہ کو اپنے ہمراہ لیے اپنے کمرے میں آیا تو ارحم کی دادی بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیسی ہے بیٹی کی طبیعت؟ ارحم کی دادی نے پوچھا۔ مائرہ نے شرمندگی سے سر جھکایا اور اٹھ کر بیٹھی۔ ٹھیک ہے اب، ارحم نے سر جھکا کر کہا۔ ارحم کی دادی سائرہ بی بی کبھی اوپر نہیں آتی تھی اور آج مائرہ کی وجہ سے وہ اوپر آئی تھی کہ بات ہی ارحم کو تیش دلا رہی تھی۔ تم کمرے سے باہر جاؤ، مجھے مائرہ سے کچھ بات کرنی ہے، ارحم کی دادی نے کہا تو ارحم سر اس بات میں ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ارحم کی دادی بات کر کے باہر آئیں تو ارحم ریکنگ پر ہاتھ رکھے گمسم سا کھڑا تھا۔ بچی ہے وہ، خیال رکھو اس کا، سائرہ بی بی نے کہا تو ارحم نے شکوہ کن نظروں سے اپنی دادی کو دیکھا تھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ ارحم کی شکوہ کن نظروں کا مطلب وہ بالکل بھی نہیں سمجھ پائیں تھی۔ آخر وہ ان سے کس چیز کا شکوہ کر رہا تھا؟ سائرہ بی بی نے ایک سرد آہ بھری اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ارحم نے اپنی دادی کا ہاتھ تھاما اور انہیں کمرے تک چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں آیا تو مائرہ گمسم سی بیڈ پر لیٹی چھت کو ہی گھور رہی تھی۔ ارحم کیسے ہو تم؟ وہ کمرے میں داخل ہوتی ارحم کے سینے سے لگی تھی۔ مائرہ چونک کر اٹھ بیٹھی اور اپنا دوپٹہ سیٹ کیا اور کمرے میں داخل ہونے والی اس لڑکی کو دیکھا جو جینز کے اوپر ٹاپ پہنے ارحم کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ ارحم بھی ساکت نظروں سے اپنی گردن میں جھولتی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ مائرہ کو نہ جانے کیوں ارحم کے اس طرح ساکت کھڑے رہنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی اس لڑکی کو خود سے دور نہیں جھٹکا۔ ارحم یہ لڑکی کون ہے؟ ملائکہ کی جیسے ہی نظر بیڈ پر بیٹھی مائرہ پر گئی تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی اور اس نے مائرہ کی طرف 2 قدم بڑھائے۔ ارحم نے اپنی پیشانی رگڑی، ایک نظر مائرہ اور پھر ایک نظر ملائکہ کو دیکھا۔ میٹ ہر ملائکہ، شی از مائی وائف، ارحم نے کہا تو ملائکہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ زمین میں دھنس رہی ہو۔ اس کو تو اپنی سماعتوں میں بم گرتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ لڑکھڑائی اور ڈریسنگ مرر کے پاس پڑی چیئر کا سہارا لیا۔ اس نے مائرہ کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھوں تو پر مہندی لگی ہوئی تھی اور لال جوڑے میں وہ کوئی نئی نویلی دلہن ہی لگ رہی تھی۔ ایک نظر کمرے پر ڈالی تو اس کی سجاوٹ سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی نئے جوڑے کا کمرہ ہے۔ نہیں ارحم، کہہ دو یہ مذاق کر رہے ہو، تم آخر ایسا کیسا کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ وہ غصے سے چیخ رہی تھی۔ ملائکہ، جو ہونا تھا سو ہو گیا، میں کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتا، میری زندگی پہلے ہی الجھی ہوئی ہے، مزید نہ الجھاؤ، میرے کمرے سے نکل جاؤ، ارحم نے غصے سے کہا تو ملائکہ نے حیرت سے ارحم کو دیکھا تھا۔ یہ اس کا وہی کزن تھا جو اس سے بے حد محبت، احترام اور نرم لہجے میں بات کیا کرتا تھا اور آج وہ اس سے بے رخی سے بات کر رہا تھا اور وجہ تھی سامنے بیٹھی لڑکی۔ ملائکہ کو ان چند پلوں میں ہی مائرہ سے نفرت محسوس ہوئی تھی اور وہ منہ پر ہاتھ رکھتی سسکیاں دباتی کمرے سے نکل گئے۔ مائرہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کون تھی یہ لڑکی اور آخر اتنے بے باک انداز میں وہ اس سے کیوں ملی، لیکن وہ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی اور اپنا سر جھکائے اپنے لب کاٹنے لگی۔ آئندہ اگر تمہیں مجھ سے کسی بھی طریقے کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، یہ حرکت دوبارہ نہیں کرنا، ارحم بے رخی سے کہتا ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ مائرہ نے ایک سرد آہ بھری اور واپس لیٹ گئی۔ کچھ دن پہلے کا منظر پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا اور دماغ کی رگیں ابھرنے لگی تھی اور ایک بار پھر نیم پاگل ہوتی وہ بیٹھی تھی، میں کیسے یہ سب ایکسپٹ کر لوں؟ وہ سر تھام کر بیٹھی رونے لگ گئی تھی۔ ارحم ڈریسنگ روم سے باہر آیا اور مائرہ کو روتے دیکھ
اس کے پاس آ کر بیٹھا اور نرمی سے مائرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مائرہ نے چونک کر ارحم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت مائرہ کے لیے فقط محبت تھی، نرمی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی سنجیدگی، بے رخی تو کہیں دور جا کر چھپی تھی۔ آرام کرو، کچھ بھی مت سوچو، ارحم نے نرمی سے کہہ کر مائرہ کا گال تھپ تھپایا اور اسے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر لیٹا۔ مائرہ ارحم کا حصار پا کر پرسکون ہوئی تھی اور بے آواز نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ ارحم نے بھی اسے رونے سے نہ روکا۔ وہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ مائرہ کو اس ماحول سے کہیں دور لے کر جائے گا تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ ملائکہ جب سے آئی تھی اس نے جینا حرام کر رکھا تھا۔ گھر کے ہر فرد کا رو رو کر وہ نہ صرف اپنی حالت خراب کر چکی تھی بلکہ گھر کے ہر فرد کو بھی زچ کر رہی تھی۔ ملائکہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ اور تمہاری ماں تو بہت فخر سے کہا تھا کہ وہ تمہاری شادی تمہارے پھپھوزاد سے کریں گی، اب یہاں کیا میرے بیٹے کا گھر خراب کرنے آئی ہو؟ فریحہ بیگم غصے سے چیخی تھی۔ ملائکہ نے ان کی پوری رات خراب کی تھی۔ اب ان کا سر درد سے پھٹ رہا تھا لیکن ملائکہ کا رونا دھونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ خالہ، ماما نے اگر کہا تھا تو آپ تھوڑا سا تو میرا انتظار کرتی، میری خوشی کا خیال کرتی، ملائکہ بھی اونچی آواز میں بولی تھی۔ ارحم مائرہ کے ہمراہ نیچے آ رہا تھا۔ وہ ملازم پیچھے ان کے 2 بیگ لیے چل رہے تھے۔ کہیں جا رہے ہو؟ فریحہ بیگم نے اپنے لہجے کی کڑواہٹ کو چھپانا چاہا لیکن مائرہ نے بخوبی محسوس کیا تھا ان کا زہر خند لہجہ۔ جی ماما۔ جی، ماما بابا نے مری کے 2 ٹکٹس دی تھیں گفٹ میں تو سوچا اس سے لطف اندوز ہو لیا جائے جب تک ملائکہ بھی واپس چلی جائے گی۔ ملائکہ مائرہ کو غصے سے گھور رہی تھی۔ ارحم کی بات پر ملائکہ نے چونک کر ارحم کو دیکھا۔ ارحم، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو مجھ سے محبت، میں نے تم سے کب اظہار محبت کیا تھا؟ ارحم نے چونک کر ملائکہ کو دیکھا۔ ملائکہ کی زبان کو بریک لگا تھا۔ ان دونوں کی نسبت جب سے ایک دوسرے سے طے ہوئی تھی ارحم نے تو کبھی اس سے بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ یہ سوچ کر ہی لب بھیج گئی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے دل میں جذبات محض میری بیوی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہوں گے، نہ میری منگ کے لیے نہ میری کسی کزن کے لیے۔ ارحم نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔ مائرہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ کیا وہ سارے جذبات جو ایک بیوی کو ملنے چاہیے کیا وہ اس کے لیے تھے؟ دل نے دماغ سے پوچھا لیکن دماغ نے فوراً اسے ڈپٹ دیا۔ اپنی جگہ اور حیثیت نہ بھولیں۔ وہ کرب سے آنکھیں بھیج گئے۔ ارحم مائرہ کے گرد حصار باندھ کر سب گھر والوں سے ملتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا جبکہ مائرہ ایک بار پھر رونے کا شغل نوش فرمانے لگی تھی۔ وہ کچھ سوچتی اٹھی اور پھر جیسے آئی تھی ویسے ہی بیگ لے کر وہاں سے نکل گئی۔ فریحہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا اور ملازمہ کو چائے بنانے کا کہہ دی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مائرہ اور ارحم کو مری آئے ہوئے آج 3را دن تھا اور مائرہ کی حالت میں کافی سدھار تھا لیکن وہ ارحم سے کٹ کر رہتی تھی، نہ بات کرتی تھی نہ اس کی طرف دیکھتی تھی۔ آج بھی جب ارحم نے اسے شاپنگ کا کہا تو وہ مان ہی نہیں رہی تھی لیکن ارحم کی سختی کرنے پر وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ لوگ اس وقت لوکل ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے تھے۔ مائرہ، تم اندر چلو، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، ارحم نے کہا تو مائرہ گاڑی سے اتر کر ریسٹورنٹ کی جانب بڑھ گئی اور ارحم گاڑی پارک کرنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ریسٹورنٹ کے اندر چلو، اتنی سردی میں باہر کیا کر رہی ہو؟ ارحم نے غصے سے کہتے مائرہ کا ہاتھ پکڑا لیکن اگلے ہی پل مائرہ نے ارحم کا ہاتھ جھٹک دیا اور اپنے سامنے کھڑے خوبرو نوجوان کے سینے سے لگی۔ ارحم کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ مائرہ میرے پاس آؤ، وہ پوری طاقت سے چیخا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں نے پلٹ کر اس امیر سادے کو دیکھا جو برانڈڈ کپڑوں میں آئی فون ہاتھ میں لیے ہر تمیز بھلائے چیخ پڑا تھا۔ اوہ، تو یہ وجہ تھی تمہاری میرے ساتھ اس رویے کی؟ ارحم کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کی بیوی یوں کسی کے سینے سے لگی کھڑی تھی لیکن مقابل کھڑے وجود بالکل ساکت کھڑا حیرت سے ارحم کو دیکھ رہے تھے جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھی مائرہ کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ اسے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو رہا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی ریسٹورنٹ کے باہر آئی اور آ کر ارحم کا ہاتھ تھام لیا۔ ارحم نے چونک کر اپنے ساتھ کھڑی مائرہ کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑی اس کے عکس کو۔ وہ نم آنکھوں سے مائرہ کو دیکھ رہی تھی۔ گڑیا، وہ نم آواز میں بولی، آپ کی گڑیا اسی دن مر گئی تھی جس دن آپ بلی کا بکرا بننے کے لیے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ غصے سے کہتی ارحم کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے جانے لگی لیکن ارحم نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں تھوڑی دیر؟ ارحم نے کہا تو مائرہ نے نفی میں سر ہلایا لیکن وہ لڑکی اس بات میں سر ہلاتی اس کے ساتھ ریسٹورنٹ کی طرف بڑھی اور ساتھ ہی وہ لڑکا۔ یہ اتفاق ہے یا کوئی رشتہ جو آپ دونوں ایک جیسی ہیں اور آپ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتی؟ ارحم نے پوچھا تو سامنے بیٹھی لڑکی نے ایک سرد آہ ہوا کے سپرد کی۔ ساتھ بیٹھے لڑکی نے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر اس کی ہمت باندھی تو اس نے بولنا شروع کیا۔ میرا نام ماریا زاور ہے
मायरा की जुड़वा बहन। आपका रिश्ता मेरे लिए आया था, लेकिन मैं हमजा को पसंद करती थी। बाप से कहने की हिम्मत ना हुई, इसीलिए रिश्ते के लिए हाँ कर बैठी। लेकिन हमजा ने जान देने की धमकी दी तो मैं वहां से भागकर उसके साथ आ गई। जिस दिन आपके बाबा और मामा मेरा रिश्ता देखने आए, उस दिन मायरा नानू के साथ गई थी पेशावर, और जब आई तो घर में शादी की तैयारियां हो रही थी। मुझे वही वक्त सही लगा हमजा के साथ आने के लिए, और मैं हमजा के साथ भाग आई। वो बोलकर खामोश हुई और आंखों से आंसू बहने लगे। और बाबू को इज्जत बचाने के लिए किसी को तो बकरी का सर चाहिए था। उन्होंने मेरा सर कलम करने का इरादा कर लिया और बिना किसी को बताए मारिया की जगह मायरा का निकाह अरहम से करवा दिया गया। लेकिन मुझे पता क्या लगता आप ही। मायरा के बोलने पर तीनों ने एक तरफ मुतवज्जे होते थे। मारिया ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपकी जगह ले रही हूँ। मैं अपने शौहर के साथ होते हुए भी अजनबियत महसूस करती हूँ। जानती है ना क्यों? क्योंकि मैं आपकी जगह पर हूँ। वो कम आवाज में गुर्राई। नहीं, यह हमारे नसीब में था। तुमने अरहम की जिंदगी में जाना था और मैंने हमजा की। मैं हमजा का नसीब थी और तुम अरहम का। अपने शौहर के साथ खुश क्यों नहीं रहती? मारिया के कहने पर मायरा ने सर झुकाया था। उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि वो उसके नसीब में था, तभी तो वो उसका शौहर था। आखिर अल्लाह के फैसलों पर कौन एतराज कर सकता है। मायरा का दिल एक अलग ही रफ्तार से धड़कने लगा था। इसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अरहम की तरफ देखे। ये मेरे घर का एड्रेस है, किसी भी किस्म की कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। हम एक मंथ के लिए यहीं हैं। और मिस मारिया, मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी और हमजा की जिंदगी खराब करने से बेहतर हमजा के साथ रहने का सोचा। अरहम ने खुशदिली से मुस्कुराकर कहा। मारिया के मना करने के बावजूद अरहम ने उन्हें खाना खाने के बाद ही जाने की इजाजत दी, जबकि मायरा तो बिल्कुल ही गुमसुम हो गई थी। खामोशी से खाना खाया था। मारिया जब जब उसे पुकारती तो वो बमुश्किल मुस्कुराकर जवाब देती। मारिया वापस मिलने का कहती वहां से चली गई थी, जबकि अरहम मायरा के हमरा वापस घर की तरफ रवाना हो गया। मायरा घर पर आई तो बहुत खामोश थी। अरहम ने भी उसे ज्यादा मुखातिब नहीं किया था, लेकिन जब रात में भी उसने चुप्पी ना तोड़ी तो अरहम से छोटा मायरा की तरफ मुतवज्जे हुआ था। मायरा, तुम्हारे और मेरे नसीब में यही लिखा था, ये होना था, तो इसमें मुंह बनाने वाली कौन सी बात है? अरहम ने गुस्से से कहा तो मायरा ने चौंक कर अरहम की तरफ देखा था। मैंने कब मुंह बनाया? मायरा ने मुंह बसोड़ कर कहा। तो मुझसे बात करो ना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी अजनबी के साथ आया हूँ। अरहम ने गुस्से से कहता उठा था। आप पूछे मुझसे, क्या पूछना है, मैं जवाब दे रही हूँ। मायरा ने कहकर सर झुकाया। अरहम मायरा के करीब आकर बैठा था। मायरा के दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई। मायरा, मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या? मायरा ने बेयकीनी से अरहम को देखने उसकी बात काटी थी। क्या क्या? अरहम ने गुस्से से पूछा तो मायरा ने सर झुका लिया। मायरा का चेहरा लाल होता देख वो समझ चुका था मायरा ने रिश्ता आगे बढ़ाने का मतलब क्या समझा है। वैसे मेरा मतलब वो नहीं था। अगर तुम चाहती हो तो हम इस तरीके से भी रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं। अरहम के कहने पर मायरा बुरी तरह से खांसने लगी थी। नहीं, मैं वो। मायरा बोलते बोलते रुकी और सर झुका गई। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम करो, अरहम ने नरमी से कहा और उसके पास से उठकर दूसरी तरफ बेड पर लेट गया। मायरा ने सुकून का सांस लिया और सोने के लिए लेट गई। अरहम उसके सोने का इंतजार करने लगा। जब अरहम को मायरा की भारी सांसों की आवाज आने लगी तो अरहम ने मायरा को अपने हिसार में लिया और उसका सर अपने सीने पर रखा। मायरा ने पट से आंखें खोली थी। मायरा का वजूद कांपने लगा था। अरहम ने हैरत से मायरा को देखा। पहले कभी वो सोते हुए कांपी तो ना थी, तो क्या वो जाग रही थी? अरहम ने सोचते हुए मायरा के चेहरे पर आए बाल पीछे किए। मायरा को जागते देख अरहम साकित हुआ। नजरों का तसादुम हुआ और बैक वक्त दोनों के दिलों की धड़कनों में तूफान बरपा हुआ था। अरहम मायरा की आंखों में देखा और मायरा के लबों को अपने लबों की दस्तरस में लिया। आंखें मूंद कर वो खुद को सैराट करने लगा था। मायरा ने भी अरहम को खुद से दूर नहीं किया था। अरहम मायरा का दुपट्टा उसके वजूद से अलग करता उस पर साया फिगन हुआ था। मायरा के जिस्म की रानाइयों को महसूस करता उसे हर पर्दे से आजाद कर गया था। कुछ ही पल में वो दोनों के दरमियान मौजूद हर दूरी को खत्म करता मायरा को सिसकने पर मजबूर कर गया था। उसके जिस्म पर मोहब्बत भरे बोसों की बरसात कर रहा था। मायरा कभी सिसकती तो कभी अरहम की मोहब्बत भरी सरगोशी पर मुस्कुरा देती। कमरे में गूंजती मायनी खेज सिसकियां और अरहम की भारी आवाजें उसके एक होने का पता दे रही थी। अरहम की आंख दरवाजे पर होती बेल पर खुली थी। उसकी नजर अपनी शर्ट में मलबूस मायरा पर पड़ी, जो नींद में भी मुस्कुरा रही थी। उसकी गर्दन और लबों पर अरहम का किया गया जुल्म
साफ वाज़ेह हो रहा था। अरहम मुस्कुराया और नरमी से उसके निशानात पर अपने लब रखता इन निशानात को चूमने लगा, लेकिन वो डोर बेल की आवाज पर जी भरकर बदमजा हुआ था। अरहम ने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी रात के 2 बजा रही थी। अभी कुछ देर पहले ही उसने मायरा को सोने की इजाजत दी थी, और अब जब एक बार फिर उसके जज्बात अंगड़ाई ले रहे थे तो कोई इस वक्त उनके खूबसूरत लम्हात में तंग करने आ गया था। अरहम शर्टलेस ही कमरे से बाहर निकला और घर के खारजी दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोला ही था कि मलाइका नाजेबा हालत में रोती अरहम के गले से लग गई। पीछे हट जाओ मुझसे। अरहम ने मलाइका को खुद से दूर धकेला। मलाइका अपनी फटी हुई शर्ट को दुरुस्त करती जमीन पर बैठकर रोने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरहम ने नागवारी से पूछा। मलाइका ने रोते हुए अरहम को देखा। मैं यहाँ तुम्हारे और मायरा के दरमियान दूरियां पैदा करने आई थी, लेकिन देखो मुझे ही अल्लाह ने रुस्वा कर दिया। रात के अंधेरे में कुछ लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। मैं किसी तरह बचकर वहां से निकल आई। मलाइका ने रोते हुए कहा। तो अब यहाँ क्या करने आई हो? अरहम ने गुस्से से कहा। तो मलाइका उठकर उसके मुकाबिल आई थी। अरहम, हमारा रिश्ता बेशक नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हारी कजन हूँ। हमदर्दी के नाते मुझे अपने घर में पनाह नहीं दे सकते? मलाइका ने रोते हुए कहा तो अरहम ने नागवारी से चेहरा फैलाता। जो सोच रखकर तुम यहाँ आई थी, तुम्हें लगता है कि इसके बाद मैं तुम्हें अपने घर में पनाह दूंगा? अरहम ने भी दो टोक अंदाज में कहा था। अरहम, ऐसा नहीं करो। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन अब मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मुझे सिर्फ अपने घर में पनाह दे दो। मैं वादा करती हूँ मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मलाइका ने अरहम का हाथ थाम कर कहा। अरहम। मायरा की आवाज पर दोनों ने एक साथ सीढ़ियों पर खड़ी मायरा को देखा था। अरहम की शर्ट ढीली होने की वजह से मायरा के कंधे से खिसकी हुई थी, जबकि उसके कंधे और गर्दन पर मौजूद निशान देख मलाइका के तन बदन में आग लग गई थी। मलाइका की गिरफ्त अरहम के हाथ से ढीली हुई और उसने हाथ छोड़ा। ऐसी हालत में ये यहाँ मायरा बिना अपनी हालत की परवाह किए नीचे आने लगी थी। मेरी जान, तुम कमरे में चलो, मैं वापस आ रहा हूँ। अरहम ने मुस्कुरा कर कहा तो मायरा इस बात में सर हिलाती कमरे में चली गई थी। वो रहा कमरा, जाओ रह लो, लेकिन सुबह मेरे उठने से पहले तुम मुझे घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। अरहम कहकर दरवाजा बंद करता कुछ ही मिनटों में सीढ़ियां अबूर करके अपने कमरे में बंद हो गया था, जबकि मलाइका अपनी मुट्ठियां भींचती अपनी आंखों से आंसू साफ करके कमरे में चली गई थी। मैं यहाँ वापस जाने के लिए थोड़ी आई, पर इतनी आसानी से मैं तुम्हें किसी और पर नहीं होने दूंगी। तुमने ऐसी कैसे मेरी जगह उसे दे दी? मुझे तो तुम देखते तक नहीं थे, लेकिन तुम उस पर अपनी शिद्दतें निछावर कर रहे हो। वो जगह मेरी थी, मायरा की जगह मैंने होना था, लेकिन वो है मेरी जगह पर। मैं अपनी जगह लेकर रहूंगी। मायरा नींद पागल होती चीखी और फिर बेड पर गिरती सुबह यहाँ रुकने का प्लान बनाने लगी। अरहम कमरे में आए तो मायरा बेड पर बेचैन बैठी थी और अपनी उंगलियों के नाखून चबा रही थी। अरहम मायरा की तरफ बढ़ा और उसे अपनी तरफ खींचता उसकी गर्दन पर झुककर इस खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। वो यहाँ क्यों आई है? मायरा की आवाज पर अरहम ने मायरा की गर्दन से चेहरा निकालकर मायरा को देखा। किसी इमरजेंसी की वजह से यहाँ आई है, सुबह चली जाएगी। अरहम ने मुस्कुराकर मायरा का चेहरा हाथों के प्यालों में ले लिया। लेकिन वो यहाँ क्यों आई है? आप लोग तो इतने अमीर हैं, वो किसी होटल में भी तो रुक सकती थी। मायरा ने कहा तो अरहम मायरा के चेहरे पर झुकता रुका था और उसने अपना मुंह फेरा। सही तो कह रही थी वो। मलाइका कभी ड्राइवर और गार्ड्स के बिना घर से निकला ही नहीं करती थी, क्योंकि पाकिस्तान में उसके बाबा के कई दुश्मन थे। तो आखिर कैसे फिर ये सब कुछ हो गया था? वो अकेली तो नहीं थी कि इतनी आसानी से उसके साथ कुछ भी हो जाता, लेकिन वो इस वक्त मलाइका के बारे में नहीं सोचना चाहता था, इसीलिए अपना ख्याल झटकता वापस मायरा की तरफ मुतवज्जे हुआ। इस बारे में हम सुबह बात करेंगे, इस वक्त सिर्फ तुम मुझ पर ध्यान दो। इतने दिनों बाद मुझे मेरी बीवी की कुर्बत मिल रही है और तुम बीच में किसी तीसरे का जिक्र करके मेरा मूड खराब कर रही हो। अरहम ने मायरा के चेहरे पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। मायरा ने शर्मा कर अपना सर झुका लिया। अच्छा, वैसे लम्हात में सबसे हसीन लम्हा कौन सा था? वो बगौर मायरा का चेहरा देखकर शोक लहजे में उससे पूछ रहा था। मायरा का झुका हुआ चेहरा मजीद झुका। अरहम ने उसका चेहरा ऊपर किया। मेरी आंखों में देखो। अरहम ने मायरा के चेहरे पर गिरफ्त मजबूत की तो मायरा ने अरहम की आंखों में देखा था। अरहम की आंखों में इस वक्त खुमारी थी। वो मायरा के देखने पर मुस्कुराया और मायरा के चेहरे पर झुका उसे खुद में पैवस्त करने लगा। मायरा अरहम की शिद्दत भरे लम्स पर तड़प उठी थी। तुम्हें मालूम है मायरा, तुम मेरी जिंदगी में शामिल होने वाली पहली औरत थी जिसको देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा था।
वो लंबे लंबे सांस लेने के दरमियान ही मायरा को देखकर बोला था। मायरा के चेहरे पर एक शर्मगी मुस्कुराहट आई, लेकिन मलाइका वो कहती कहती रुकी, आंखों में नमी चमकने लगी। वो मेरी बचपन की मंग थी और इस रिश्ते में मेरे घर वालों की मर्जी शामिल थी, जैसे कि तुमसे शादी करने में मेरे घर वालों की मर्जी शामिल थी। मैंने कभी उसे अपनी कजन के अलावा मंगेतर करके रूप में देखा ही नहीं था। वो खुले माहौल में रहने वाली लड़की थी। मुझे लगा था कि शादी के बाद जब वो मेरे पास आएगी तो मुझे खुद ही मोहब्बत हो जाएगी, और वैसे भी मैं अपने महरम रिश्ते से मोहब्बत करने के हक में था, क्योंकि बाबा को मलाइका बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो खुले माहौल में रहने वाली लड़की थी जिसे ना बोलने की तमीज थी, ना ही बड़ों का एहतराम करने की। इसी वजह से बाबा ने अपनी दोस्त की बेटी से मेरी शादी करने का फैसला किया था, और देखो मेरे नसीब में तुम लिखी थी। अरहम कहकर मुस्कुराया और बारी बारी मायरा की आंखों पर बोसा दिया। मायरा अरहम के सीने में पनाह ढूंढने लगी। अरहम खुले दिल से मुस्कुराया और मायरा को अपनी बाहों में भरता, बेड पर नरमी से लिटाता उस पर साया फिगन हुआ था। अरहम की निगाहों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों की तड़प अब जाकर किसी किनारे लगी हो। मायरा उसके वजूद के लम्स से लरस रही थी, मगर ये लर्जा खौफ का नहीं, मोहब्बत की शिद्दत का था। धीरे धीरे हर दीवार, हर पर्दा जैसे खुद ब खुद गिरने लगा। वो दोनों एक ऐसे लम्हे में थे जहां लफ्जों की कोई जगह न थी, सिर्फ खामोशी की जबान बोली जा रही थी। अरहम की उंगलियां जब उसके रुखसार को छूती तो मायरा की पलकें भीग गई। उसके लबों पर पड़ने वाला लम्स जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी का पैगाम हो। वो उसके वजूद को मोहब्बत से सजा रहा था। हर लम्स में चाहत की कहानी थी। कमरे की फिजा में सिसकियों और आहिस्ता सरगोशियों का इम्तिजाज एक दिलनशीं साज बन चुका था। मायरा की सिसकियां कभी नरमी से छुपाई गईं, कभी बेख्तियार अया हो गईं, और अरहम वो हर लम्हा उसे यकीन दिला रहा था कि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये एक ऐसा लम्हा था जहां जिस्म नहीं, रूहें एक हो रही थी। अरहम की सुबह आंख खुली तो मायरा कमरे में नहीं थी। अरहम बेड पर हाथ फेरता मुस्कुराया और छत को घूरने लगा। कुछ दिन पहले का मंजर और अपनी दादी की बातें उसकी समातों में गूंजी। बेटा, क्यों तकलीफ दे रहे हो खुद को? तुम्हारी बहन की जगह नहीं, तुम अपनी जगह आई हो, वो मोहब्बत से कहती मायरा के पास बैठी थी, जबकि बाहर खड़ा अरहम हैरत से अपनी और उनकी बातें सुन रहा था। दादी, आपको तो सब मालूम था ना, आपने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? वो शिकवा कुन नजरों से उन्हें देख कर बोली थी, क्योंकि जावर मुझे मेरे बच्चों से अजीज है और मैं उसकी इज्जत पर उंगली नहीं उठने दे सकती थी। वो मोहब्बत से मायरा का चेहरा साफ करके बोली, आप अरहम को सच बताएं ना, अगर वो मुझे कबूल करता है तो सब ठीक हो जाएगा। वो हिचकियों के दरमियान बोली। अरहम को दुख हुआ था कि उसकी दादी ने उससे हकीकत छुपाई। अगर वो हकीकत उसे बता देती तो वो खुद मायरा को एक्सेप्ट कर लेता और मायरा को इस तकलीफ से दो चार ना होना पड़ता। अरहम ने इरादा कर लिया था कि वो अब मायरा के मुंह से ही सब कुछ निकलवाएगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि कैसे वो ये सब करेगा। इसीलिए वो मरी के लिए निकल आया था और यहाँ उसकी मुलाकात मारिया से हुई। उसने मायरा के सामने सारी हकीकत बयान की। मोबाइल की बजती रिंगटोन पर वो उठा, फ्रेश होता कमरे से बाहर निकला, लेकिन सामने का मंजर देखकर अरहम की हैरत से आंखें फैली थी। मायरा सुबह उठकर नीचे आई तो मलाइका कल रात वाली हालत में ही थी। मायरा ने अपनी गर्दन को ठीक से ढांपा और किचन में गई। मेरे लिए भी नाश्ता बनाओ, मलाइका कहकर घर की मालकिन की तरह कहती सोफे पर जा बैठी। मायरा उसकी बात अनसुनी करके नाश्ता बनाने लगी। अरहम और खुद का नाश्ता बना लेने के बाद वो किचन से निकली और डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखकर ब्रेड और जैम लेने के लिए किचन में गई। जब वापस आई तो मलाइका मैडम मोबाइल स्क्रॉल करती बेढंगे से नाश्ता कर रही थी। एक चाय का कप वो डाइनिंग टेबल पर गिरा चुकी थी। पूरा डाइनिंग टेबल गंदा हो गया था और तो और सफेद टाइल्स वाला फर्श भी गंदा हो चुका था। मायरा का पारा हाई हो गया था, लेकिन वो उसके मुंह लगना नहीं चाहते थे, इसीलिए खामोशी से पलटी और फिर से नाश्ता बनाने लगी। मलाइका ने सर उठाकर मायरा को देखा और तंजिया हंसी, गवार जाहिल लड़की। वो तंजिया कहती पराठे के साथ इंसाफ करने लगी। बेढंगे तरीके से नाश्ता करने के बाद वो उठी तो मायरा एक और नाश्ते की प्लेट करके किचन से निकली। मायरा का अब सीधा ऊपर जाने का इरादा था। मलाइका मायरा के रास्ते में आई और ट्रे गिराने की कोशिश की। मायरा ने महारत से वो ट्रे टेबल पर रखी
اور 2 थप्पड़ मलाइका के मुंह पर लगाए, हाथ मरोड़ कर पीछे कमर पर पिन कर दिए। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई दब्बू सी लड़की हूं और तुम्हारी इन हरकतों से डर जाऊंगी? शुक्र करो इतना गंद देखकर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना दिल तो कर रहा था कि तुम्हें जिंदा ही कब्र में उतार दूं। मायरा गुस्से से दहाड़ी थी। सीढ़ियों पर खड़े अरहम ने अपनी मासूम दिखने वाली बीवी को देखा था। उसे इतना गुस्सा आता था, इस बात का तो उसे इल्म भी नहीं था। अरहम देखो, ये मुझे मार रही है। सीढ़ियों पर खड़े अरहम को देखकर मलाइका ने रोते हुए कहा। मायरा ने चौंक कर पहले सीढ़ियों पर खड़े अरहम को देखा और फिर मलाइका जो अब रो रही थी। मायरा ने अरहम के चेहरे की तरफ देखा तो वो मायरा को ही देख रहा था। चेहरे पर किसी भी किस्म के कोई आसार नहीं थे। मायरा को लगा था कि वो मलाइका की बात पर यकीन कर चुका है। नहीं अरहम, इसने क्या? इसने एक तो नाश्ता मांगा मैंने तुमसे, तो तुमने इस तरह नीचे फर्श पर गिरा दिया कि जमीन से उठाकर खाओ, और देखो इसने मुझे कितनी बुरी तरह धक्का दिया कि पांव पर भी सूजन हो रही है, दर्द हो रहा है। वो रोती हुई बोली थी। मायरा ने बेयकीनी से मलाइका को देखा। क्या वो इस हद तक गिर सकती थी? नहीं अरहम। मायरा कुछ बोलने ही वाली थी कि अरहम ने हाथ उठाकर उसे बोलने से मना किया और मलाइका के मुकाबिल आया। मलाइका अभी तक रो रही थी। तुम्हारे गार्ड्स बाहर खड़े हैं। आइंदा मुझे अपनी शक्ल दिखाई दी तो याद रखो, ऐसा केस करवाकर जेल में करवाऊंगा ना कि कोई भी बाहर निकलवा नहीं सकेगा। अरहम ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया था। थोड़ी देर पहले मलाइका के गार्ड्स ने कॉल की थी कि कल उन्होंने मलाइका को यहाँ छोड़ा था। अचानक किसी इमरजेंसी के तहत मलाइका को वापस ले जाना था, और जब वो कमरे से बाहर आया तो वो मलाइका की हरकत देख चुका था। मलाइका का चाय गिराना और मायरा का रास्ता रोकना। गार्ड्स के नाम पर मलाइका के चेहरे का रंग फक हुआ था और उसने सर झुकाया था। ये ऐसे कहीं नहीं जाएगी। जो गंद फैलाया है इसे साफ करो, अगर सलामत वापस जाना चाहती हो तो। मायरा ने गुस्से से कहा तो मलाइका ने अरहम की तरफ देखा कि वो अभी कहेगा कि इसे जाने दो, लेकिन अरहम मायरा को देखता मुस्कुरा रहा था। बस इतनी सी बात? इन्हें जाने की इतनी जल्दी भी नहीं है कि ये पहले डाइनिंग एरिया साफ करेंगी और वो बर्तन भी धोएंगी जो इसने गंदे किए हैं, फिर जाएगी। अरहम के कहने पर मलाइका की आंखें फैली। मैं कैसे? हाथों से। आप शुरू हो जाओ। मायरा कहकर नाश्ता लेती हॉल में ही बैठ गई थी और अरहम उसके साथ बैठकर उसे नाश्ता करवाने लगा था और खुद भी कर रहा था। मायरा दूर से गुस्से से डुबडुबुई मलाइका से सफाई करवा रही थी। मलाइका मरती क्या ना करती, उसे ये सब करना पड़ रहा था, वरना कोई फर्ज नहीं था कि अरहम उसके वालिद को सब कुछ सच बता देता। इतना अच्छे से साफ नहीं किया, लेकिन ठीक है, अब वापस नजर नहीं आना। मायरा ने मुंह वसूल कर कहा। मलाइका ने एक नजर अरहम पर डाली, जिसके चेहरे से मुस्कुराहट अलग ही नहीं हो रही थी, और वो मुसलसल मायरा को देख रहा था। अरहम। मायरा ने जैसे ही अरहम की तरफ बढ़ना चाहा, मायरा उसके रास्ते में हायल हुई। वो रहा रास्ता। मायरा ने अरहम के हाथ अपनी कमर पर बांध कर कहा। अरहम ने थोड़ी मायरा के कांधे पर रखी और मुस्कुराता उसके चेहरे को देखने लगा। मलाइका सर झुकाती वहां से निकल गई थी। मलाइका के जाने के बाद मायरा ने अरहम से अलग होना चाहा, लेकिन वो तो उसके चेहरे के नकूश में खो गया था। अरहम, छोड़े मुझे। मायरा शर्म से लाल होती चेहरा फेर कर बोली थी। मायरा की गर्दन अब अरहम की आंखों के सामने थी, जहां अरहम की गई गुस्ताखियों के निशानात साफ वाज़ेह थे। अरहम ने नरमी से उन पर अपने लब रखे। मायरा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। वो अरहम से पीछे होने की कोशिश करने लगी, लेकिन अरहम की गिरफ्त से निकलना अब कहाँ मुमकिन था। अरहम मायरा को अपनी बाहों में भरता खारजी दरवाजा बंद करके अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। मुझे काम करना है। अरहम की आंखों में खुमारी देख वो झिझक कर बोली थी। फिलहाल तो अपने शौहर पर तवज्जो दो मेरी जान, काम खुद ही हो जाएंगे। वो खुमार आलूद लहजे में बोलता कमरे में दाखिल हुआ और पांव से जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया था। मायरा को बेड पर लिटाता उस पर साया फिगन हुआ और मायरा के लबों को अपने लबों की दस्तरस में लिया। अरहम की निगाहों में ठहरी शिद्दत ने मायरा के दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर दिया था। वो लम्हा लम्हा जैसे वक्त की कैद से आजाद होकर सिर्फ एक दूसरे के वजूद में गुम हो रहे थे। अरहम का लम्स, उसकी मोहब्बत भरी सरगोशियां मायरा के वजूद को एक अनकही कैफियत में ले जा रही थी।
وہ لمحے جو لفظوں کے محتاج نہ تھے، مگر ہر لمحے ایک داستان سنا رہا تھا۔ مائرہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھی، مگر دل کی دنیا جاگ رہی تھی۔ ارحم کے نرم بوسے اس کے ماتھے، رخسار اور لبوں پر محبت کی مہر ثبت کر رہے تھے۔ کمرے کی فضا میں ایک گہری خاموشی تھی جو صرف دل کی دھڑکنوں اور محبت کی سرگوشیوں سے لبریز تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں ایسے سمٹے تھے جیسے صدیوں کی پیاس کو ایک پل میں بجھانا چاہتے ہیں۔ ان کے بیچ حائل ہر فاصلہ، ہر جھجک اب قصہ ماضی بن چکی تھی۔ اب وہ صرف قربت تھی، احساس تھا، اور ایک ایسی محبت جو ہر حد سے آزاد ہو چکی تھی۔ پوری رات ارحم کی شدتیں برداشت کرنے کے بعد وہ تھک چکی تھی، لیکن ارحم جب جب مائرہ کے قریب آ رہا تھا وہ خود کے جذبات کو روک نہیں پا رہا تھا۔ مری کا یہ سفر ارحم کے ساتھ مائرہ کا بے حد حسین سفر گزرا تھا۔ اب وہ خود سے ارحم کے ساتھ گھومنے کی خواہش کرتی تھی، ارحم کی قربت کی چاہت کرتی تھی، اور مائرہ کا یہ بدلاؤ ارحم کو بہت بھا رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر ارحم کے رنگ میں ڈھل گئی تھی۔ اس سے شکوہ کرنا، لڑنا، ناراض ہونا بالکل ایک سچی اور وفادار بیوی کی مانند تھا۔ محبت سے کھانا بنانے سے لے کر کھانا کھلانے تک ارحم اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ملائکہ واپس جا چکی تھی۔ ارحم نے اپنی ماں کو بھی سمجھایا تھا کہ اب وہ مائرہ کو ایکسپٹ کر لیں۔ ملائکہ اس کے نصیب میں نہیں، مائرہ تھی۔ مائرہ نے بیتتے وقت کے ساتھ فریحہ بیگم کے دل میں بھی اپنی جگہ بنانی شروع کر دی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے رہتی، ان کا جو کام ہوتا وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، جبکہ مائرہ اب ارحم سے زیادہ اپنی ساس کو ہی وقت دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ارحم سچ ہونے لگا تھا۔ لیکن اسے مائرہ کو اس کی ماں کا خدمت کرنا پسند آ رہا تھا کہ وہ اس کی ماں کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے محنت کر رہی ہے۔ اسی لیے ارحم نے اسے کچھ بھی نہ کہا تھا، بس وہ اپنی جلن کو مائرہ پر آشنا کر دیا کرتا تھا اور رات بھر اپنی شدتوں سے مائرہ کو ہلکان کیے رکھتا تھا۔ مائرہ دن بدن ارحم کی محبت میں نکھرتی جا رہی تھی۔ مائرہ جب اپنے ماں باپ سے واپس آ کر ملی تو اس کے ماں باپ نے پہلے پہل تو غصے کا اظہار کیا، لیکن مائرہ کے کہنے پر وہ ماریہ کو معاف کر چکے تھے۔ ماریہ اب ماں بننے والی تھی، جس کی وجہ سے مائرہ کے گھر والے اور حمزہ کے گھر والے ماریہ کی خدمتیں کرنے میں مصروف تھے۔ زندگی معمول کے مطابق چلنے لگی تھی، لیکن پہلے سے زیادہ خوشیوں بھری اور محبت بھری۔ کسی کے دل میں نفرت نہ تھی، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام اور محبت تھا۔ چند مہینوں بعد حمزہ آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا، جبکہ سب لوگ ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی ڈاکٹر آپریشن وارڈ سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا وجود تھا۔ حمزہ نے اس وجود کو تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ میری بیوی کیسی ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے خوش دلی سے اس بچے کو حمزہ کی طرف بڑھایا، لیکن وہ اسے نظر انداز کر گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے نرس کو آگے آنے کا اشارہ کیا اور وہ بچہ نرس کو پکڑا کر حمزہ کا ہاتھ تھاما۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، اور آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا تو حمزہ نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ کیا میں ابھی مل لوں اپنی بیوی سے؟ حمزہ جلد بازی میں بولا۔ ڈاکٹر مسکرایا۔ مسٹر حمزہ، بے فکر رہے، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا، آپ تب ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ تھوڑی دیر بعد ماریہ کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور سب اس وقت وارڈ میں جمع تھے۔ خوشیاں، قہقہے وارڈ میں گونج رہے تھے اور ماریہ نم آنکھوں سے سب کو دیکھتی ان کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوئی تھی۔ وہ ننھا سا وجود ان کے ہاتھوں میں جاتا، کبھی رونے لگتا تو کبھی حیرت سے انہیں دیکھتا۔ حمزہ ماریہ کو اپنے حصار میں لیے مسکرا کر ان سب کو ہی دیکھ رہا تھا۔